नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिंगराज आप देखुं एडी ओडिया यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय सारा पृथ्वी रे प्रत्येक धर्म लोक मानकर फ्यूचर आस्था गोटे गोटे रही अछि। फ्यूचर को नहीं विश्वास रही अछि। हिंदू धर्मर लोक माने कहती तांकर कलकी आसीबो जेमिति जगत रे पाप जदि परिपूर्ण हेबो सेतेबेले कलकी आसीबे एवं पापी माननकु संहार करिवे एवं साधु मानकर परित्राण करिवे। तो मुस्लिम लोक मानकर मध्य जड़े कहीं ना कहीं आसवा कथा तांको धर्म रे उल्लेख करा जायछि। आउ जिहुदी धर्म रे मध्य से माने जड़े मसीहा को वेट करती मसीहा आसबे एवं से मानको उद्धार करिवे। आउ ख्रिस्टियन धर्म रे आमाने जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन को बिलीव करू। द्वितीय आगमन हेबो जीशुख्रीष्ट द्वितीय आगमन रे आसीबे पृथ्वी को। तो एई समस्तर प्रमाण कौन रही अछि, कौन प्रूफ रही अछि जे एते सबु धर्मर लोक माने निजर धर्मर फ्यूचर को बिलीव करती। आमर वर्तमान समय एही ख्रिस्टियन धर्मर फ्यूचर हैला आम माने ए पृथ्वी त्याग करी जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन समय ऊपर को जीवा स्वर्ग रे आम माने रहिबा एटा आमर फ्यूचर। सेमिति प्रत्येक धर्मर लोक मानकर निज निजर फ्यूचर रही अछि। तेबे से विषय नहीं से माने निजे ज्ञात अटंती कि न अटंती किंतु प्रत्येक धर्मर लोक मानकर निज निजर गोटे फ्यूचर रही अछि। तेबे एही समस्तर प्रमाण कौन अटे, आमे केमिति बिलीव करिबा, जगत केमिति बिलीव करि पारिबो, कौन देखि विश्वास करिबो। तो बाइबल रे लिखा जायछि, पाउल लिखुछंती थेसलोनिके पुस्तकर द्वितीय थेसलोनिके 2 रे हे भाई माने आमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आगमन और ताहांक निकट आमानकर एकत्र हेबा संबंध तुम मानकु अनुरोध करूअछु। प्रभुंक दिन उपस्थित हैला बोली तुम माने कौन सी आत्मा की वाक्य कि आमानक द्वारा लिखित कौन बोली मने करी कौन सी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित वो उद्विग्न हुओ नहीं। कौन सी आत्मा की वाक्य कि कौन सी पत्र द्वारा विचलित हुओ नहीं। एडी पाउल गोटे प्रूफ देवाई चाहती गोटे बहुत बड़ एविडेंस प्रमाण स्वरूप देवाई चाहती जे एटा देखला पर तुम विश्वास कर, एटा को नहीं तुम विश्वास कर जे नाई जीशुख्रीष्टंकर आगमन हेबो। से प्रूफटा कौन, कहीं कौन सी प्रकार तुम को भ्रांति न जन्माओ कारण प्रथम धर्मच्युत घटिब आ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो नहेले प्रभु दिन आगमन हेबो नहीं। तो ख्रिस्टियन लोक मानकर फ्यूचर जोटा कि जीशुख्रीष्टंकर आगमन आमान को स्वर्ग को जीवार जो घटना घटिब तार एविडेंस हैला जे ता पूर्वरु भंड ख्रीष्टर प्रकाशित हेब। भंड ख्रीष्ट कहले अनेक लोक माने जानती नहीं। भंड ख्रीष्ट जड़े सारा वर्ल्ड को कंट्रोल करिवार शेष समय जड़े महान बुद्धिमान ज्ञानी जड़े राजा सदृश हेबे। से गोटे देश को कंट्रोल करेंगे नहीं कि किसी सीमित देश गुड़िक ऊपर तार राजत्व रहिबो नहीं बरम सारा पृथ्वी पर तार राजत्व रहिबो। तबे पाउल सही समय थाई एही कथा को जानी पारिथिले, से बुझी पारिथिले जे शेष समय रे भंड ख्रीष्ट जगत उपरे राजत्व करिवे। आउ सही भंड ख्रीष्टर आगमन को देखी तुम्हें विश्वास कर तुम्हें जान जे जीशुख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन हेब। तबे आमे केमिति विश्वास करिबा भंड ख्रीष्ट आमे कौन जानिछु भंड ख्रीष्ट किए केमिति आसीबो आमको केमिति विश्वास रे आगको बढ़िबाकू साहाय्य हेबो केमिति विजाति लोक माने मध्य विश्वास करि परिबे सेमानकु मध्य तो प्रमाण दरकार ना। तेबे भंड ख्रीष्टर किसी झलक वर्तमान समय आम जगत रे आम जुगरे आम समय रे घटुअछि। भंड ख्रीष्टर प्रथम पार्ट जो रही अछि से गोटे चिन्ह धारण करने को बाध्य करे। प्रकाशित वाक्य 13 शेष अंश रे लिखा जाइछि जे धनी दरिद्र गरीब समस्त दक्षिण हस्त केबा कपाल गोटे गोटे चिन्ह धारण करने को से बाध्य करे। किए से भंड ख्रीष्ट आउ सही चिन्ह जी धारण करिनथिबो ताकू किणा बिका करने को निषेध करा जिवो। तो वर्तमान समय रे
ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ କି? ଜହନ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଣାବିକା କଥା, ତାହା କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ନିଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ କି? ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ 100% କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ହିଁ ନିଦର୍ଶନ କରୁଅଛି ଯେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଧାରଣ ନ କରିବା ଲୋକ କିଣାବିକା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେହି ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଦାନା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ସେହି ଚିପ୍ କପାଳରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅପରେସନ୍ ଜରିଆରେ, ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ ଜରିଆରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ସେ ଚିପ୍ ୱାର୍କ କରିବ। ଆମେ ତାକୁ ପକେଟରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ମନି ପର୍ସରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆମର ବଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସଦୃଶ ରହିଯିବ। ତେବେ ସେହି ଚିପ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏହି ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍, ଯେତେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେତେ ସବୁ ୱାଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି। ତା'ର ଶେଷ ସେହି ଚିପ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ଚିପ୍ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଚିପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାପରେ ସେ ଚିପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେ ଚିପ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି ଏହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆଗମନ ହେବ, ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ସଡନଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଆସିବ, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୃଥିବୀରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ତାପରେ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ପୃଥିବୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଇବେଲର, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସଫଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧର ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭୂମିକମ୍ପ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି। ମହାମାରୀ ହେବ, ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଉଠିବେ, ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବେ। ଆଜି ସେଇଟା ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ କିଛି ନା କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖି ଆମମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଦେଶରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା, ନିଜର ଦେଶକୁ ଫେରି ପାଇଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରୁ ତୁମମାନେ ଶିଖ କେମିତି ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ତା ଗଛରେ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯିବ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ସେମିତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୟ
3.5 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ पर्यंत हेब आउ यही विषयटी बहुत लंबा विषय अटे ए विषय अध्ययन करिले सरिबो नाही आउ से विषय अध्ययन करवा निहाती दरकार मध्य अटे तेज आज कि पुणी थे देखा नेक्स्ट वीडियो से समय पर्यंत समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।